आसाम फोकास सानताली न्यूज चैनल पाटा कोन सनाम को सगुन जोहार। आसाम रेन संताल कोआ बुगी बड़ी लाई लाकचार अरिचली सनाम लेकना खबर गोटा भारत रेन हर ठे पसनाव लगी मिटे न्यूज पोर्टल खुलेना 2017 सन रे और ना न्यूज पोर्टल रे नितुम दो हुयुग कना आसाम फोकास सानताली न्यूज। जखन 2017 सन रे आसाम फोकास सानताली न्यूज पोर्टल खुलेना और ना खुलेन साथे नोडेन को बासिंदा से नोडेन को रिपोर्टर को एटा चैनल रेन प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रिक मीडिया रेन गाती को अड़ी आट को कुसीना और को कुसीन से लेकाते आसाम रिया मिटांग अड़ी लटू मीडिया संगठन मेना ओना संगठन गे हुयुग कना आसाम प्रेस करेस्पोंडेंट यूनियन और ओना आसाम प्रेस करेस्पोंडेंट यूनियन रे आसाम फोकास सानताली न्यूज को शामिल चुके लिया और ओनारे शामिलेन साथे आसाम फोकास सानताली न्यूज रेन तीना रिपोर्टर मेना को जत्तो हर गे अड़ी आट को रस्कैना एनते आसाम रे लटू उतर मीडिया संगठन गे कना आसाम प्रेस करेस्पोंडेंट यूनियन से आपको ओना से लेकाते गे आपको जन्म ताहे कना तिहिन 30 बछर लहारे आपको दो जन्म कना आपको संगठन दो जन्म कना और ओना इयते आसाम फोकास सानताली न्यूज रेन रिपोर्टर को आपको संगठन रे शामिलेन साथे आपको जन्म माह दो प्रत्येक बछर गे मनाव हजुग कना। तिहिना 30 अप्रैल दिन रे आसाम रिया गोटा ठाई रेगे आपको जन्म माह को मनावे कान लेका गे बिश्वनाथ जिले आपको रेन कमिया से कार्यकर्ता को तिहिन आपको 30 बछर हो चलावेन आपको जन्म माह दो अड़ी जाक जमक तेगे मनाव होयना। आपको नवा जन्म माह मनाव ओक्ते रे सेटर रे ताहे कना बिश्वनाथ विधानसभा समष्टि रेन एमएलए मन प्रमोद बरठाकुर ओनारे सेटर कते मन प्रमोद बरठाकुर चे मेन कदा ओना आंजम चे पे आसाम फोकास सानताली न्यूज रेन सनाम नियलिया को तिहिन अड़ी रस्करिया खबर आसाम पनत बिश्वनाथ पनत तिहिन ऑल आसाम करेस्पोंडेंट संस्था को तिहिन मित जन्म माह को मनाव और जन्म माह रे आसाम फोकास रेन या गोंके को ओनारे सेलेक्ट को तहलना मेनखान तिहिन ओना आसाम पनत करेस्पोंडेंट जहां जन्म माह को बनाव के तो ओनारे जो सेलेक्ट होते अड़ी रस्कर खबर से आसाम दिसम में संताल को मतलब जहां तो पीडिया आसाम फोकास दो 2016 साल रे जन्म लेना और ओना तिहि होय बैते दिन दिन पे तिहि लाहा से ताराम खातिदा और ताराम लाहा रे जहां तो आपको रेसे नो आसाम करेस्पोंडेंट्स संस्था रे नो को सेलेक्ट किदा ओना कारण ते अड़ी रस्कर आपको जन्म लाभ करिछि विभिन्न कोई दुजन व्यक्ति प्रचेष्टार प्रयास भवेश शइकिया আৰু भवेश बरुवा जी आमार पितामह गुरु সেই দুজন ব্যক্তিৰ লগতে অন্যান্য সমাজত ভালপোৱা একাংশৰ ব্যক্তি প্ৰচেষ্টাত আপুৰ জন্ম লাভ কৰিছিল আৰু আজি এই আপুৰ 31টা বসন্ত পাৰ কৰিছে। বিশেষকৈ মুখ্য সংবাদ ক্ষেত্ৰখনৰ आपको जी धৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে সেয়া সঁচাকৈ কলা ল'বলগীয়া। বিশেষকৈ আপু যে এনে এটা সংগঠন য'ত সমাজৰ নিষ্পেষিত যিসকল জনতা আছে সেই জনতাৰ নিয়মিত মাত মাতি আহিছে। তাৰোপৰি এই যি আপু সংগঠন বিশেষকৈ ইয়াত কোনো ধৰণৰ সরকারি সুবিধা বা সরকারি চাকরি যিসকলে সাংবাদিকতা কৰি আছে এফালে সাংবাদিকতা কৰি আছে এফালে সরকারি চাকৰি সেইসকলক বাদ দি বাকী আমাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ সকলো সাংবাদিকৰ সহযোগত গঠিত সংগঠন আৰু বিশেষকৈ 31 বছৰ আজি লহপহকৈ ডাঙৰ হৈ আহিছে। আমি সাংবাদিকসকলে এই ক্ষেত্ৰত যেনেধৰণে কাম কৰি আহিছোঁ কিন্তু আমি যি ধৰণৰ ন্যায্যতা পাব লাগে ৰাজনৈতিক হওক অৰ্থনৈতিক হওক সামাজিক হওক ইয়াৰ কিন্তু আমি বহু ক্ষেত্ৰত পোৱা নাই। তথাপিতো যদি সমাজৰ বাবে কাম কৰি যাব লাগে তেতিয়াহ'লে যিকোনো ঘাট প্ৰতিঘাত নেওচি আমি পাৰ হ'ব লাগিব আৰু আজি এই
যি 31 প্ৰতিষ্ঠা দিৱস প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ আমি নীল আকাশত উৰি থকা পতাকাৰ তলত সমবেত হৈ সকলোৱে একেলগে সংগঠনৰ কাম কৰি যাম বুলি কথা দিছে। সাংবাদিকসকলৰ সংগঠন আৰু কিছুমানে চাকৰি কৰা মই আশা কৰিম সাংবাদিক বন্ধুসকলক গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকে জানে এখন চৰকাৰ চলে তিনিটা ভাগ আছে, এক্সিকিউটিভ, লেজিসলেচাৰ, জুডিচিয়াৰী, আপোনালোকে দেখিছে অফিচাৰ বিলাক এক্সিকিউটিভ হয়নে? জুডিচিয়াৰী বুলি ক'লে ক'ত 4 নম্বৰ ধৰিছে সাংবাদিক। গতিকে নিউজ বিলাকতো সত্য শুদ্ধ থাকিব লাগে, কিন্তু সাংবাদিকসকলে ভাল কথা থাকিব লাগে আৰু ভাল নিউজ কৰা। মই বিধায়ক বুলি ক'লে চৰকাৰে কৰা ভাল কাম বিলাকৰো হাইলাইট কৰিব লাগে, চৰকাৰে কৰা ভাল কাম বিলাকৰো হাইলাইট কৰিব লাগে। তেতিয়া মানে কাম কৰিবলৈ কি হয়, মনৰ স্পৃহা পায়। গতিকে মই আশা কৰিছো সাংবাদিক বন্ধুসকলে বেয়া কাম কৰিলে ক্ৰিটিচাইজ কৰিব আৰু ভাল যিটো কাম কৰে 10টা আৰু 10টাই বেয়া নকৰে, কেইটামানটো ভাল কৰে। এটা যদি ভাল কৰিলে ভাল কামটো কি কৰিব লাগে, প্ৰচাৰ কৰিব লাগে। তেতিয়া সকলো ব্যক্তিয়ে, মই নহয় আপোনালোকো, সকলো ব্যক্তিয়ে মনত ভাল পাব, উৎসাহ পাব আৰু আগলৈ কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা পাব। যি কি নহওক সাংবাদিক বন্ধুসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছো। আজি 31 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, সদায় আমি প্ৰতিষ্ঠা দিনটো সদায় আমি স্মৰণ কৰিব লাগে। আশা ৰাখিছো এই সংগঠনটো আগবাঢ়ক, আপোনালোকে সমাজত মাজত নজনা কথাবিলাক বিভিন্ন ঘটনাৱলী আপোনালোকে ৰাইজলৈ আগবঢ়াই দিয়ক। ইয়াকে মই কলো, কিবা যদি ভুল কৰিব ক্ষমা কৰিব। Assam Focus.